बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब और फेसबुक चैनल देख रहे हैं। मैं राना उज़ैर हूँ। हुकूमत का ऐलान होते ही चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फाइज ईसा साहब जो हैं वो सत्तू पीकर सो रहे थे, तो आज उनको जाग आ चुकी है और आज उन्होंने पूछा कि सुना है कि वफाकी हुकूमत बनने जा रही है, वज़ीर आज़म कौन होंगे। यानी कि मुल्क का चीफ जस्टिस, उसको इतना नहीं पता कि पूरे मुल्क में धांधलीज़दा इलेक्शन हुआ और उसको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इंट्रा पार्टी इलेक्शन में धांधली नजर आ गई थी और उसने खिलाफ कानून जो फैसला दिया उसने पाकिस्तान की तारीख में ज़्यादा धब्बा लगा दिया है कि अदलिया का किरदार इंतहाई मशकूक था और इंतहाई गंदा धंधा अदलिया की जानिब से खेला गया। और फिर अब जनाब वो बात ये कर रहे हैं कि वज़ीर आज़म कौन होगा, तो इस सब के अंदर कुछ बड़ी खबरें लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूं। सबसे पहली खबर पर आज हमने बात करनी है कि अफवाज पाकिस्तान ने बिल आखिर खुल्लम खुल्ला ऐलान कर डाला है और ये बहुत बड़ा ऐलान है। कुछ बहुत अहम फैसले हुए हैं कि पीडीएम प्लस जो गवर्नमेंट बनने जा रही है उसमें जनरल आसिफ मुनीर साहब की जो वाज़ेह डॉक्ट्रिन है वो क्या होगी, आज खुलकर ऐलान हो गया है। डॉक्ट्रिन क्या है, जनरल आसिफ मुनीर और आर्मी चीफ अब करने क्या जा रहे हैं, उस हवाले से अहम तरीन तफसीलात जनाब आपके सामने रखनी है। और फिर इमरान खान साहब के हवाले से कुछ अच्छी खबरें हैं। वो इस अडयाला जेल से रिहा होने जा रहे हैं, ये खबर ब्रेक हो चुकी है, मैंने आपके सामने रखनी है। और चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने एक बारीक वारदात डाली है। बुशरा बीबी के हवाले से कुछ गैर मामूली खबरें आ रही है कि उनकी बनी गला में उनको टेक ओवर कर लिया गया। ये आखिर सूरत हाल क्या है, उस वक्त बात करना बड़ा जरूरी है कि पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के लिए कुछ नई मुश्किलात भी पैदा हो गई हैं और वो केपीके में भी गवर्नमेंट बनाने के लिए उनके लिए एक पूरी हडल क्रिएट कर दी गई है। अब उसके पीछे वजह क्या है, हकीकत क्या है, उस हवाले से भी अहम तरीन तफसीलात आपके सामने रखनी है। लेकिन अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें, आने वाली तमाम तर अपडेट्स आपकी खिदमत में बर वक्त पेश होती रहें। नाज़रीन, कल आपने देखा वन मैन शो वन वर्सेस ऑल था कि अकेला कप्तान जो है वो अडयाला जेल से इन चोरों के खिलाफ लड़ रहा है। और कल पाकिस्तान के तमाम बड़े करप्ट एलीट जो है उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और बताया कि पीडीएम प्लस हम गवर्नमेंट बनाने जा रहे हैं, मुल्क के वसी तर मफाद में हम सब इकट्ठे हुए हैं। अगर मुल्क का इतना वसी तर मफाद है तो बिलावल भुट्टो साहब ने कहा कि हम इस हुकूमत का गंद अपने साथ नहीं लेंगे, बल्कि हम सदर पाकिस्तान, चेयरमैन सेनेट और स्पीकर कौमी असम्बली का ओहदा लेकर साइड पे हो जाएंगे और जो गंद जो अपने सर लेगी वो पाकिस्तान मुस्लिम की नवाज होगी। खान साहब ने कुछ दावे किए थे। खान साहब ने एक दावा तो ये किया था कि ये मुझे लोग नाअहल कर देंगे, फिर ये मुझे जेल में डाल देंगे, मेरी पार्टी के निशान मेरे से वापस ले लेंगे, इंतखाबात में धांधली करेंगे, नवाज शरीफ साहब को बुलाएंगे और उसको अहल कर देंगे। और फिर उन्होंने कहा था कि मैं फिर भी जीत जाऊंगा। खान साहब जीत के उनका यह दावा जो है वो दुरुस्त साबित हुआ। फिर खान साहब ने कहा कि मुझे जेल में डालेंगे तो मैं ज्यादा खतरनाक हो जाऊंगा। आज खान इतना खतरनाक हो गया कि वो अडयाला जेल में बैठकर इतना मजबूत है, वो इससे पहले हमने जमान पार्क में या फिर बनी गाला में इतना मजबूत खान नहीं देखा था। आज वो इतना मजबूत आपको नजर आ रहा है। और फिर खान साहब ने बार बार ये कहा था कि अगर ये मुल्क में फ्री एंड फेयर इलेक्शन नहीं करवाएंगे तो मुल्क में सियासी इस्तेहकाम मजीद बढ़ता चला जाएगा। आप वही देख रहे हैं, खान के दावे जो हैं वो तवातुर से बिल्कुल दुरुस्त साबित हो रहे हैं। तो खैर जनाब, अब हुकूमत का ऐलान तो होने जा रहा है और असम्बली का इजलास अब बुलाया जाएगा। जैसे ही पीडीएम प्लस गवर्नमेंट अपना ऐलान कर देती है तो 25 रुकनी वफाकी काबीना का नाम जो है वो बनाए जाने का इम्कान है कि 25 लोग जो है वो काबीना का हिस्सा होंगे और कुछ नाम जो है वो जेर गौर इस वक्त सामने आए हैं। राय के मुताबिक बताया ये जा रहा है कि एमकेएम को 3 से 5 वफाकी वजारतें जो हैं वो दी जा सकती हैं, जिसके लिए एमकेएम की जानिब से खालिद मकबूल सदीकी, फारूक सत्तार, मुस्तफा कमाल, सईद अमीनुल हक और ख्वाजा इजहारुल हसन के नाम जेर गौर हैं। जबकि वफाकी काबीना के लिए मुस्लिम लीग के 15 सीनियर रहनुमाओं के नामों पर गौर किया जा रहा है। राय के मुताबिक इसमें इसहाक डार, एजाज साबिक, ख्वाजा आसिफ के नाम बतौर वफाकी वजीर जेर गौर हैं और इसी फहरिस्त में एहसन इकबाल, मरियम औरंगजेब के नाम भी शामिल हैं। उनके अलावा अताउल्लाह तारड़ और शीजा ख्वाजा, रियाजुल हक जज और बिलाल अजहर कियानी, सरदार अवैस खान लगारी, डॉक्टर तारिक फजल चौधरी, राजा कमरुल इस्लाम, राणा तनवीर हुसैन को वफाकी वज़रा का ओहदा दिए जाने पर गौर किया जा रहा है। और राय की जानिब से हमें यह भी मालूम हुआ कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो दूसरे मरहले में वफाकी काबीना में शामिल होगी। इस पहले मरहले में यानी कि पहले 3 साल में वफाकी काबीना में पीपल्स पार्टी का कोई अहम तरीन किरदार नजर नहीं आ रहा। सदर पाकिस्तान के ओहदे और दीगर जो आईनी ओहदे हैं वो उनके पास जरूर मौजूद होंगे, वो इस हुकूमत का हिस्सा भी होंगे, वो वज़ीर आज़म का वोट भी कास्ट करेंगे मियां शहबाज शरीफ साहब को। और फिर मरियम नवाज को वज़ीर पंजाब जो है वो नॉमिनेट कर दिया गया है। अब उस सब के अंदर जनाब जमात इस्लामी इसके पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इत्तेहाद करने का ऐलान
کر دیا تھا وہ KPK میں ان کے ساتھ اتحاد کریں گے. اور پھر کل رات ہی جماعت اسلامی نے اس خبر کی تصدیق بھی کر دی تھی کہ جی ہاں ہم پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ جو ہے وہ اتحاد کرنے جا رہے ہیں. اب آپ سب کو پتہ ہے کہ فون کال کے اوپر فیصلے تبدیل بھی ہو جاتے ہیں. جماعت اسلامی نے ایک بار پھر سے جو ہے وہ عمران خان کی پیٹھ پر چھرا گھونپ دیا. اب کیسے چھرا گھونپا ہے کہ جماعت اسلامی نے PTI کے ساتھ حکومت سازی میں تعاون کرنے سے انکار کر دیا ہے. ان کے جو نائب امیر ہیں لیاقت بلوچ صاحب, انہوں نے کہا کہ پاکستان تحریک انصاف نے وفاقی سطح پر کسی اور جماعت کے ساتھ اتحاد کیا ہے, کیا صرف KPK سے میں ہمیں اتحاد کا کوئی جواز ہمارے لیے نہیں بنتا, تو لہٰذا ہم ان سے اتحاد نہیں کریں گے. جناب انہوں نے اس چیز کا جواز بنا کر عمران خان صاحب کے ساتھ اتحاد نہیں کر رہا. بلیک میلنگ کی یہاں پر پولیٹکس ہو رہی ہے. اور پھر پاکستان تحریک انصاف نے اس کے اوپر جو ہے وہ رد عمل دے دیا. بیرسٹر محمد علی سیف صاحب جو ہیں انہوں نے یہ کہا کہ پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ جو ہے وہ جو جماعت اسلامی اتحاد نہیں کر سکتے, تو لہٰذا ہم جو ہیں وہ صوبائی اسمبلی میں جماعت اسلامی کی نمائندگی نہیں رہی. اب جماعت اسلامی کے ساتھ حکومت بنانے کا ہمارے پاس بھی کوئی جواز نہیں ہے, اور جماعت اسلامی کے ساتھ صرف KPK میں حکومت سازی پر بات چل رہی تھی, تو لہٰذا ان کے پاس جو ہے وہ اب نمائندگی نہیں ہے, تو کسی اور جماعت کے ساتھ پاکستان تحریک انصاف وہاں پر اتحاد کر سکتی ہے. اب یہ ساری چیزیں آپ کے سامنے ہیں. KPK میں یہ زور تو ڈالا جا رہا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف JOIF کے ساتھ جو ہے وہ اتحاد کر لے, اور کل کے پریس کانفرنس میں PDM کے ساتھ آپ کو مولانا فضل الرحمان صاحب نظر نہیں آئے, کیونکہ وہ بھی صدر پاکستان بننے کے خواب دیکھ رہے تھے اور ان کے وہ خواب چکنا چور ہو گئے. اب آج کہ عمران خان صاحب جہاں ہونے جا رہے ہیں, اور چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے ایک بہت بڑی واردات ڈال دی ہے. آپ سب کو پتہ ہے کہ الیکشن میں دھاندلی ہوئی ہے. اب الیکشن میں دھاندلی کا جو ڈائریکٹ الزام ہے مین اسٹریم میڈیا تو نہیں, خیر انٹرنیشنل میڈیا جو ہے وہ اس پر بات کر رہا ہے کہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ یہ الیکشن ہار گئی ہے اور خان صاحب جیت گئے ہیں. دھاندلی کا الزام ان کے اوپر لگایا جا رہا ہے. تو اس سب کے اندر آج جو چیف جسٹس صاحب ہیں انہوں نے بات کو کہیں اور گھما کر جو ہے پیش کر دیا, باریک واردات ڈالی. پہلے یہی چیف جسٹس جو ہے وہ لمبا لیٹا ہوا ہے, اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. پوری پاکستانی قوم جانتی ہے کہ کیسے اس نے جناب جو ہے وہ اس طرح سے پاکستان تحریک انصاف کے خلاف تواتر سے فیصلے دیے. جس طرح سے یہ شخص جو ہے بدتمیزی کرتا ہے عورتوں کے ساتھ, وہ بھی آپ کے سامنے ہے. پاکستان تحریک انصاف کے وکلا کی یہ شخص تہذیب کرتا ہے, اور پھر انہوں نے PTI سے بلے کا نشان واپس لیا. لوٹا کریسی کا جو پورا کانسیپٹ تھا اس کو توڑنے کی بجائے چیف جسٹس نے اس کو بوسٹ اپ کیا کہ جی ہاں لوٹے بنو, پیسہ لو, پاکستان کی سیاست میں گندا اور مکرو کھیل کھیلو. اس کا سب سے بڑا سہرا جو ہے وہ چیف جسٹس کے ساتھ جاتا ہے. جناب آج انہوں نے یہ اینٹی اسٹیبلشمنٹ ہونے کا تاثر دیا کہ جناب جی ہاں وہ بہت بڑا انقلابی شخص ہے چیف جسٹس صاحب. عوام جانتی ہے کہ آپ کیسے باریک واردات ڈالتے ہیں. اب اس نے آج ایک اور باریک واردات ڈالی ہے. آج جناب کیس لگا ہوا تھا کہ دفاعی زمینوں پر کمرشل سرگرمیاں جو ہو رہی ہیں, جو وہاں پر فوج کی جو زمینیں ہیں وہاں پر بڑے بڑے انویسٹمنٹس ہو رہی ہیں, پارکس بن رہے ہیں, وہاں پر کمرشل سرگرمیاں ہو رہی ہیں. اس کا آج کیس لگا ہوا تھا. اس میں جناب چیف جسٹس صاحب نے ریمارکس دیے. انہوں نے کہا کہ یقین دہانی کروائیں کہ فوج دھندا نہیں کرے گی, صرف محافظ رہے گی. فوج نے ملٹری لینڈز کی زمین پر شادی ہالز اور دیگر دھندے جو ہیں وہ شروع کر دیے ہیں. آج جناب انہوں نے فوج کا نام جو ہے ملیا کہ فوج جو ہے وہ دھندا نہ کرے. تو خیر یہ ساری چیزیں آپ کے سامنے ہیں. ان کو بات تو یہ کرنی چاہیے تھی کہ جو ووٹ کے اندر جو انہوں نے ڈھکا مارا ہے, جو پاکستان کی تاریخ میں بدترین دھاندلا ہوا ہے, دھرلو پھیرے گئے ہیں, اس کا ذمہ دار کون ہے. آج بات تو یہ ہونی چاہیے تھی کہ پاکستان تحریک انصاف کا جو مینڈیٹ تسلیم نہیں کیا جا رہا, وہ کیوں نہیں کیا جا رہا, اس کو فوری طور پر تسلیم کرو. ملک میں آئینی رٹ جو ہے وہ حال ہونی چاہیے تھی. آج بات تو یہ ہونی چاہیے تھی, لیکن چیف جسٹس صاحب جو ہیں وہ کسی اور طرف جا پڑے ہیں. اور ستو کو جو چیف جسٹس سویا ہوا تھا, آج وہ اس کی آنکھ کھلی ہے, لیکن آنکھ ایسے کھلی ہے کہ غافل ابھی تک غفلت کی نیند سے آپ کو جاگتا ہوا دکھائی نہیں دے رہا. اب عمران خان صاحب کے حوالے سے جو خبر ہے وہ جناب آپ کے سامنے میں رکھ دیتا ہوں. ایک تو آج اظہر مشوانی صاحب جو ہیں انہوں نے کہا کہ بشرا بیوی کی نہ صرف ان کی مرضی کے بغیر بنی گالہ میں ان کو ایک کمرے تک محدود کر دیا ہے, اور بلکہ ان کے خاندان کے افراد اور وکلا تک کو ان سے ملنے کی اجازت نہیں دی جا رہی. اور یہی مطالبہ خان صاحب کے سامنے بھی رکھا جا رہا ہے کہ آپ بنی گالہ میں رہیں اور آپ کو کسی سے ملنے کی اجازت نہیں ہوگی, اور ہم آپ کو ڈیلا جیل سے رہا کر دیتے ہیں. اور انہوں نے کہا کہ پورا بنی گالہ پر پولیس نے قبضہ کیا ہوا ہے. اگر انہیں کچھ ہوا تو ساری ذمہ داری چیف جسٹس عامر فاروق صاحب پر ہوگی, کیونکہ وہ ابھی تک انہوں نے سماعت کو ٹیک اپ نہیں کیا. جو بشرا بیوی جو ہے بنی گالہ سے ڈیلا جیل منتقل ہونا چاہتی ہیں. عمران خان صاحب بنی گالہ نہیں منتقل ہونا چاہتے, وہ انہوں نے بار بار کہہ دیا کہ وہ ڈیلا جیل ہی رہیں گے, اور بشرا بیوی بھی ڈیلا جیل کے اندر ہی آئیں گے. اب اس سب کے اندر آج ذرائع یہ بتا رہے ہیں کہ آج رات جو ہے غیر مصدقہ ذرائع ہمیں یہ بتا رہے ہیں کہ آج رات عمران خان صاحب بنی گالہ جا سکتے ہیں. خبر آ رہی ہے. اب اس پہ کتنی صداقت ہے یہ تو آج رات آپ کو پتہ چل جائے گا, لیکن خبر یہ آ رہی ہے کہ ان کو آج اڈیالہ جیل سے بنی گالہ شفٹ جو ہے وہ کر دیا جائے گا. اب اس سب کے اندر جو فوج کی ڈاکٹرین ہے, جو جنرل عاصم علی صاحب کی ڈاکٹرین ہے, بڑی واضح ہے کہ پاکستان کی معیشت کو ٹھیک کرنا چاہتے ہیں. اور آج کامران خان صاحب جو ہیں انہوں نے یہ ٹویٹ کیا, یہ بڑا اہم پیغام ہے. آپ سب کو پتہ ہے کہ کامران خان صاحب جو ہیں بیسیکلی میسج کنوے کرنے کے لیے یوز ہوتے ہیں, تو آج انہوں نے میسج کنوے کر دیا ہے. اور جنرل عاصم علی صاحب کی جو ڈاکٹرین ہے ڈائریکٹلی انہوں نے واضح کر دیا, اور فوج نے جو فیصلے کیے ہیں وہ جناب میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. جناب کامران خان صاحب نے کہا کہ الیکشن سے کوئی بڑا
ताजुब नहीं हुआ, कोई बड़े झटके नहीं लगे। और जैसे प्लान था वही सब कुछ हुआ, क्योंकि खान साहब तो एक तो 180 सीटें जो है वो जीत चुके हैं। ये एक बहुत बड़ा ब्लंडर था। कैलकुलेशन से खान साहब ने उन सबको जो है वो मिस कैलकुलेशन के अंदर तब्दील कर दिया। अब ये एक बहुत बड़ा ताजुब था कि ये सब कुछ इनके सर्वे से खिलाफ हुआ, ये इनके अंदाजे जो हैं वो गलत साबित हुए हैं। तो आज जनाब खबर ये आपको देना चाहता हूं कि उन्होंने कहा कि ये तो पहले ही पता था कि आसिफ जरदारी साहब जो हैं वो अगले सदर पाकिस्तान बनने जा रहे हैं, जबकि मरियम नवाज शरीफ जो है पंजाब की नई वज़ीर-ए-आला होंगी। पाकिस्तान अब एक अच्छी तरह से बनाएगी जमहूरी फौजी हाइब्रिड हुकूमत के तहत मुआशी बहाली और तरक्की के लिए एक नई मुहिम शुरू करने की तैयारी कर रहा है। अब सिविल फौजी हाइब्रिड जो एक रजीम है वो आ रही है, और उन्होंने कहा कि कोई सरप्राइज नहीं है, बल्कि जो एक इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल बनाई गई थी जनरल आसिफ अली साहब की मदद से और शहबाज साहब के दौर में बनी थी, कि उसमें एक अहम मामला ये है कि खास तौर पर निजकारी, तवानाई की इस्लाहात और कारपोरेट फार्मिंग जो है उसके अलावा मादरी तरक्की के बारे में हतमी रहनुमाई जारी रखेंगे। और इक्तिसादी इंतजाम की इस खालिस जमहूरी फौजी हाइब्रिड निजाम में सियासी हुकूमत से अहम मुआशी अहमियत की मामलात में किसी किस्म की जो सियासी मुदाखलत है उसकी तवक्को जो है वह नहीं होगी। यानी कि जो फौज फैसले करेगी उसमें सियासी जो मुदाखलत है उसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। माशरत के हवाले से बहुत अहम बात याद रखनी है कि सिर्फ सदर पाकिस्तान आसिफ जरदारी एक दिखावे के सदर नहीं होंगे, बल्कि वो शहबाज साहब के साथ मिलकर जनरल आसिफ अली साहब का जो है वो हाथ बढ़ाएंगे, पाकिस्तान की मईशत को बहाल भी करेंगे, और वो जो है वो फाल शराकतदारी जो है उनकी नजर भी आएगी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की हलफ बर्दारी से कबल यही फैसला किया गया है कि पाकिस्तान तवील मुद्दती तौसीफ फंड सहूलत के लिए तेजी से IMF से मुज़ाकरात करेगी, और निगरान हुकूमत की मौजूदा इक़्तिसादी टीम के बाद अरकान की मखलूत हुकूमत में बरकरार रहने का भी इम्कान है। अब निगरान हुकूमत जो है उनके बहुत सारे लोग जो हैं वो इस हुकूमत का भी हिस्सा रह सकते हैं, इसका इम्कान है। और फिर शहबाज शरीफ को अपनी पसंद का वज़ीर ख़ज़ाना मिलने का इम्कान है। फिलहाल उनकी तरजीह मारूफ बैंकर्स हैं। नई हुकूमत यकीनी तौर पर निजकारी के एजेंडे के साथ आगे बढ़ेगी, और PIA की निजकारी अव्वलीन तरजीह है। नई हुकूमत FBR की वसी इस्लाहात के साथ भी आगे बढ़ने का इरादा रखती है, और शहबाज शरीफ साहब निगरान हुकूमत की जानिब से गर्दिशी कर्जे में कमी और सनतों के लिए सस्ती बिजली के लिए IMF को निगरान हुकूमत की जानिब से पेश किए गए मंसूबों पर भी अमल करेगी। निगरान हुकूमत बड़े पैमाने पर कारपोरेट फार्मिंग के मंसूबों पर जो है वो कंधे से कंधा मिलाकर साथ खड़ी होगी, और नई हुकूमत CPAC की असल शक्ल और जोश के साथ तेजी से बहाली जो है वो भी काम चलाएगी। तो जनाब अब ये जो कौमी हुकूमत बनाई जा रही है, PDM प्लस की जो हुकूमत है, इसमें निगरान हुकूमत भी काम करेगी, और तमाम PDM की जो जमातें हैं वो भी काम कर रही हैं, और डॉक्ट्रिन बड़ी वाज़ेह है। जनरल आसिफ अली साहब की मईशत को ठीक करना है, उसके लिए कौमी हुकूमत होनी चाहिए। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ को इस कौमी हुकूमत से बाहर रखा गया है, और यही प्लान था जो मैंने आपको इस इलेक्शन से पहले आपको बता दिया था कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ को निजाम का हिस्सा नहीं बनाना, उनसे बाकायदा तौर पर जो है माफीनामा मांगा जाएगा, लेकिन खान साहब जो है वो माफी मांगने के लिए तैयार नहीं है। अब तक लेते हैं, अपना ख्याल रखिएगा, और इस संगा प्लाज़मी ख्याल रखना, लाल पाकिस्तान जिंदाबाद।